시온에 따라 희고에 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그의 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것 곧 나귀의 새끼니라. 내가 에브라임의 병구와 예루살렘의 말을 끄겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 곧 땅 끝까지 이르리라. 우리 오늘 말씀의 제목을 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca judul firman Tuhan hari ini. 시작. 겸손의 왕, 승리의 왕. 아멘. 오늘 겸손의 왕, 승리의 왕이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Raja dengan kerendahan hati, Raja kemenangan. 그럼 오늘 우리가 12월 25일 날 성탄절 날 하나님께 감사 예배를 드립니다. Jadi kita setiap tanggal 25 Desember kita datang ke gereja untuk merayakan hari raya Natal. 예수님이 태어나신 날이 정확하게 12월 25일이 맞습니까? Tapi apakah sebenarnya benar Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? 그렇진 않아요. Sebenarnya tidak. 굳이 따지면 1월 아마 중순 정도 되는 것 같습니다. Sebenarnya kalau kita teliti dengan benar, secara akurat, kelahiran Yesus itu kira-kira bulan Januari pertengahan atau akhir. 우리가 사용하는 달력과 히브리인들이 사용하는 달력이 달라요. Karena kalender yang kita pakai dan format kalender orang Ibrani itu berbeda. 또 각 나라마다 사용하는 달력이 다 다릅니다. Dan juga di belahan dunia ini negara-negara mempunyai kalender yang berbeda-beda. 근데 우리가 12월 25일을 성탄절로 기념하여서 드리는 것입니다. Namun kita bersama-sama merayakan hari Natal di tanggal 25 Desember secara 날짜가 universal. 오늘이냐 내일이냐 그것에 그렇게 마음을 쏟을 필요는 없어요. Kita tidak perlu terlalu terpaut kepada tanggalnya. 그것보다 그 성탄의 의미가 더욱 중요하다라는 것입니다. Tapi hal yang lebih penting yang harus kita ketahui adalah arti dari Natal itu sendiri. 여러분 매일 성탄절의 축복을 누리시기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah orang-orang yang setiap hari menikmati hari raya Natal. 여러분 세상의 많은 왕들은 승김을 받고 또 그 자신의 권력을 유지하려고 힘씁니다. Banyak sekali orang-orang di dunia ini, apalagi raja-raja, akan menggunakan otoritas mereka untuk menindas yang lemah. 그래서 역사에 보면 이 왕이 자기 자리를 지키기 위해서 많은 사람들을 죽이기도 합니다. Jadi itulah sebabnya kalau kita lihat sejarah-sejarah dunia, banyak sekali raja-raja itu mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga tahta. 또 그 왕 자리를 빼앗기 위해서 싸우기도 합니다. Dan juga kadang beberapa raja lain berperang dengan begitu besar hanya untuk merebut tahta kerajaan lain. 그런데 우리 구주 예수 그리스도는 하늘 보좌를 내려놓고 이 땅에 오셨습니다. Tapi berbeda dengan raja kita, yaitu juru selamat kita. Dia meninggalkan tahtanya ke dunia yang fana ini. 빌립보서 2장 6절에 그는 근본 하나님의 본체시다. Dalam Filipi 2 ayat 6 berkata bahwa ia walaupun dalam rupa Allah 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지고 사람과 같이 되셨다. tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨어요. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 곧 십자가에 죽으심이라. Dan dia taat sampai mati, yaitulah kasih salibnya. 여러분 예수님은 하나님이십니다. Yesus adalah Allah. 근데 왜 예수님이 이 땅에 오셨습니까? Namun kenapa Yesus datang ke dunia ini? 왜 오셨어요? Kenapa Tuhan Yesus datang? 누구의 죄를 위해서? Untuk dosa siapa? 맞습니다. 나의 죄를 위해서 이 땅에 오셨어요. Untuk dosa kita. 그래서 예수 그리스도는
가장 낮은 자의 모습으로 이 땅에 오셨어요. Yesus Kristus datang dengan rupa yang sangat rendah. Dia datang ke dunia. 여러분 낙이 보셨습니까? Pernahkah melihat seekor keledai? 말은 이렇게 크고 아주 멋있어요. Kalau kuda itu keren, besar, berotot. 여자분들은 백마 타고 오는 남자들을 꿈꾸시잖아요. Dan biasanya para wanita itu sangat suka memimpikan pria-pria yang menaiki kuda. 나귀는 이만해요. 조그만해요. Tapi berbeda sekali kuda dan keledai. Keledai itu sangat kecil. 그러면 그 나귀의 새끼는 얼마나일까요? Tapi bagaimana dengan keledai yang masih bayi? 더 작겠죠. Pasti lebih kecil kan? 근데 예수님이 백마도 아니고 그 나귀 새끼를 타고 오셨어요. Tapi ternyata Tuhan Yesus yang adalah Raja, dia tidak datang menaiki kuda, seekor kuda, malahan menaiki keledai. Dan itu pun keledai yang paling kecil. 아마 그 모습이 우습게 보일 수도 있고 되게 초라했을 것 같아요. Mungkin itu adalah suatu penampakan, suatu tampilan yang sangat lucu atau sangat mengundang humor. 예수님께서는 우리의 모든 죄를 담당하시는 유월절 어린 양으로 오셨습니다. Namun, Yesus Kristus itu dia datang untuk menanggung dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri. 누가복음 22장 7절에 말씀하고 있습니다. Lukas 22 ayat 7. 유월절 양을 잡는 무교절 날이 임하였어요. Tibalah hari raya roti tidak beragi. 그리고 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라. pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. 유월절은 양을 잡고 죄를 해결하는 그런 날입니다. Jadi hari raya Paskah itu adalah hari raya di mana domba harus disembelih. 여러분 많은 세월 동안 그 죄를 해결하기 위해서 양들이 죽었어요. Dan bertahun-tahun, setiap tahun, setiap perayaan Paskah, banyak anak-anak domba harus disembelih. 근데 그 죄는 또다시 짓기 때문에 계속해서 양을 잡아야 돼요. Supaya menghapus dosa, tapi dosa itu tidak akan pernah hilang. Untuk itu, setiap tahun harus ada domba-domba yang disembelih. 예수님께서 친히 유월절 어린 양이 되셨어요. Namun Yesus Kristus, dia telah menjadi anak domba Paskah. 요한복음 1장 29절에 세례 요한이 말합니다. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 그래서 예수님께서는 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨어요. Jadi Yesus Kristus bukan dengan darah domba lagi menghapus dunia, namun dengan darahnya sendiri dia menghapus dosa dunia. 아름다운 왕궁이 아니라 가장 초라한 말구 위에서 나셨어요. Dia lahir bukan di istana yang megah, namun dia lahir di satu kandang yang hina. 화려한 백마가 아니라 나귀의 새끼를 타고 오셨어요. Dia tidak menaiki kuda yang gagah berani, namun dia menaiki seekor keledai. 그래서 요한복음 12장 14절에 예수는 한 어린 나귀를 보고 타셨다. Dan Yohanes 12 ayat 14 berkata, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya. 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라. Seperti ada yang tertulis, jangan takut, hai putri Sion. 보라, 너희 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. 곧 구약 성경에 예언되었던 그 메시아로 그리스도가 이 땅에 오신 것입니다. Dan Yesus Kristus benar-benar telah datang sesuai dengan nubuatan yang tertulis di perjanjian lama. 누가복음 22장의 14절에 말씀합니다. Lukas 22 berbunyi demikian. 때가 이르매. Akan tiba waktunya. 이 때는 무엇입니까? Waktu apa?
예수 그리스도가 영광을 받으시는 때입니다. Akan tiba saatnya Yesus Kristus dimuliakan. 여러분, 우리가 영광 받는다고 하면 무슨 생각을 합니까? Ketika berkata dimuliakan, apa yang pertama kali datang dalam benak kita? 사람들에게 높임을 받고 칭송을 받는 거잖아요. Orang-orang itu akan ditinggikan, orang-orang itu akan dipuji saat dikatakan mereka dipermuliakan. 근데 예수님이 말씀하시는 그 영광은 무엇입니까? Namun apa sih kemuliaan yang dimaksudkan Tuhan Yesus? 십자가에 죽으시는 거예요. Itu adalah kematiannya di kayu salib. 지구상에서 가장 비참한 사형을 당하는 겁니다. Sebenarnya digantung di kayu salib adalah hukuman yang paling berat di dunia. 그냥 죽는 것도 아니에요. Dia bukan hanya sekedar dibunuh saja, 목숨이 끊어지는 그 순간까지 고통의 고통을 느끼는 것입니다. tapi dia benar-benar menderita, mati perlahan-lahan sampai akhir nafasnya. 그런데 왜 그것이 영광이라고 말합니까? Namun kenapa kematian yang sangat menyakitkan itu disebut kemuliaan? 예수님이 죽으심으로 우리가 사는 것입니다. Karena dia harus mati supaya kita bisa hidup. 그래야 우리가 새롭게 태어나는 것입니다. Dan kita pun dapat lahir kembali. 예수님께서는 유월절을 맞이해서 제자들과 함께 성찬의 축복을 누립니다. Dan Yesus Kristus dengan darah Paskah, dengan sebagai domba Paskah telah membawa kita untuk bisa datang melakukan perjamuan kudus. 제자들에게 떡을 떼서 나눠줍니다. Jadi pada saat Paskah, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikannya ke murid-muridnya. 이것은 나의 몸이다. Dan dia berkata, inilah tubuhku. 제자들에게 잔을 따라서 포도주를 따라 주십니다. Dia mengambil cawan dan lalu berkata, 이것은 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다. dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. 그래서 성찬식은 곧 예수님의 피와 그 살을 기념하는 우리의 의식입니다. Itulah sebabnya perjamuan kudus adalah momen di mana kita mengingat kembali dengan semua pengorbanan Tuhan Yesus. 우리가 성탄절 날 예수님 생일 축하합니다. 그 날은 아니에요. Dan hari Natal sebenarnya bukan hanya sekedar hari kita berkata happy birthday Tuhan Yesus. 우리의 구원자 예수 그리스도가 오신 것을 기뻐하는 날입니다. Namun hari Natal itu harus lebih dalam, yaitu hari kita bersuka cita sebab Yesus telah menyelamatkan kita. 예수님이 이 땅에 오신 것은 십자가에 죽으시기 위해서 오셨어요. Karena kenapa dia harus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib? 그래서 많은 고난과 많은 어려움을 당하신 것입니다. Dan itulah sebabnya untuk mati di kayu salib dia harus menderita 그 dan 죽음의 banyak. 길을 걸어가시는 것입니다. Sebenarnya kedatangannya ke dunia ini adalah perjalanannya untuk kematian. 우리 말씀 한 군데 찾아볼까요? Mari kita baca lagi satu ayat 마태복음 firman Tuhan. 16장 Matius 16 마태복음 16장 20절에서 21절 말씀입니다. ayat 20 sampai 21. 마태복음 16장 20절 21절 Matius 16 ayat 20 같이 sampai 읽습니다. 21. 이에 제자들에게 Lalu Yesus 경고하사 melarang murid-muridnya 자기가 supaya 그리스도인 jangan 것을 memberitahukan 아무에게도 kepada 이르지 말라 siapapun bahwa 하시니라. ia Mesias. 이때로부터 예수 Pemberitahuan 그리스도께서 pertama tentang 자기가 kedatangan 예루살렘에 올라가 Yesus 장로들과 mengatakan 대제사장들과 kepada murid-muridnya 서기관들에게 bahwa ia harus pergi ke Yerusalem 많은 dan 고난을 menanggung 받고 banyak penderitaan 죽임을 dan 당하고 pihak tua-tua, 제3일에 살아날 memang 것을 kepala dan ahli-ahli 제자들에게 Taurat, lalu 비로소 dibunuh dan dibangkitkan 나타내시니. pada hari ketiga. 예수님께서는 자신이 십자가에 죽으시고 부활하실 것을 알고 계셨어요. Dan Yesus Kristus sebenarnya sangat memahami bahwa dia datang ke dunia ini hanya untuk mati di kayu salib. 어느 날 갑자기 잡혀서 십자가에 죽으신 것이 아닙니다. Jadi dia tidak langsung tiba-tiba suatu hari ditangkap. 예수님이 3년 동안 제자들과 함께 공생의 길을 걸어가십니다. Setelah Tuhan Yesus beranjak dewasa, dia memiliki 3 tahun untuk melayani bersama murid-muridnya. 한 걸음 십자가를 향해서 더 가까이 가시는 거예요. Satu persatu dia melangkah
mendekat kepada kayu salib. 예수님을 따라다녔던 많은 사람들이 있습니다. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 심지어 함께했던 제자들도 이 십자가의 의미와 그 구원이 무엇인지를 잘 몰랐습니다. Tapi sayang sekali bahkan murid-murid yang adalah terdekat kepadanya bahkan tidak mengetahui arti 우리 Natal. 육신의 눈으로 볼 때는 그 길은 죽음의 길이에요. Di dalam mata jasmani kita, tentu saja perjalanan Yesus itu adalah perjalanan untuk kematian, 고난의 길입니다. perjalanan penderitaan. 그런데 영적으로 그 길은 승리의 길입니다. Namun ternyata secara rohani itu adalah jalan menuju kemenangan. 예수님께서 승리의 왕으로 이 땅에 오신 것입니다. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini sebagai raja kemenangan. 요한복음 19장 17절에 예수님께서 골고다로 가셨어요. Dan Yesus Kristus dalam Yohanes 19 ayat 17 di 이 situ 골고다는 그 뜻이 해골이라는 뜻입니다. Tuhan Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. 거기에서 예수님이 십자가에 못 박히십니다. Disitulah Tuhan Yesus disalibkan. 그래서 빌라도가 이 패에다가 유대인의 왕이라고 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 팻말을 위에다가 탁 붙여놔요. Dan Pilatus menyuruh orang-orang tentara memasang nama di atas kayu salib itu yang artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. 옷도 걸치지 않고 벌거벗겨진 몸에 온몸에 피로 덮여 있는 예수님의 모습이에요. Dan disitulah kita bisa melihat Yesus Kristus tanpa busana dengan berlumuran darah tergantung di atas kayu salib. 마가복음 10장 45절에 예수님이 말씀하십니다. Ketika dalam kitab Markus 10 ayat 45, 인자가 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니다. anak manusia datang bukan untuk dilayani, 오히려 섬기려 함이라. melainkan untuk melayani. 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 예수님께서 친히 십자가에 달리셨어요. Yesus Kristus telah digantung di atas kayu salib. 여러분, 예수님이 힘이 없어서 그 군인들을 못 이겨서 십자가에 달린 게 아닙니다. Tuhan Yesus bukanlah seorang pribadi yang lemah, makanya dia kalah dari tentara-tentara dan tergantung di kayu salib. 예수님은 물 위를 걸으신 분이에요. Dia adalah seorang pribadi yang dapat berjalan di atas air. 예수님은 5,000명을 먹이신 분이에요. Dia bisa memberi makan 5.000 orang. 병든 자를 고치셨어요. Dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit. 여러분, 예수님은 죽은 자를 살리시는 하나님이십니다. Dia bahkan bisa membangkitkan orang mati. 파도를 잔잔케 하시는 하나님이에요. Dia bisa meredakan angin ribut di laut. 그 하나님이 왜 친히 십자가에 달리셨냐고요. Allah yang seperti itu, kenapa harus rela mati di kayu salib? 예수님이 베드로전서 2장 24절에 친히 나무에 달려 우리의 죄를 담당하셨느니라. Dan di dalam 1 Petrus berkata bahwa dia tergantung di kayu salib hanya untuk memikul dosa-dosa umat manusia. 여러분, 오늘 12월 20일 이 기쁜 성탄절 날 왜 예수 십자가에 대한 얘기를 하고 있습니까? Kenapa sih di hari yang sangat bahagia ini, di hari Natal, kita harus membahas tentang penderitaan Yesus di kayu salib? 의미 없이 우리가 노래 부르면 안 돼요. Karena kita tidak boleh sekedar menyanyikan lagu-lagu Natal tanpa tahu makna 우리가 yang 정말로 기뻐해야 sesungguhnya. 될 이유가 있습니다. Karena ada alasan yang sangat dalam untuk kita bersuka cita. 우리가 구원받고 하나님의 백성이 되었어요. Kita semua sudah diselamatkan dan menjadi umat-umat 우리는 Tuhan. 기뻐할 이유가 있습니다. Kita semua telah diberikan sukacita. 찬양할 이유가 있습니다. Kita punya alasan untuk memujinya. 할렐루야. 여러분, 요한복음 19장 28절에 말씀하십니다. Dalam kitab Yohanes 19 ayat 28, 예수님께서 모든 일이 이미 이루어진 줄을 아시고 성경을 응하려 하심이라. sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 예수님께서 신 포도주를 받으셨어요. Dia
diberikan minum anggur asam. 그리고 요한복음 19장 30절에 고백하십니다. Dan setelah itu dia berkata, 뭐라고요? apa yang dikatakan? 다 이루었다. Sudah selesai. 우리 고백합시다. 다 이루었다. Mari sama katakan, sudah selesai. 무엇을 다 이루신 것입니까? Apa yang sudah selesai? 죄 아래 묶여 있는 우리의 모든 죄를 예수님께서 담당하셨습니다. Dosa-dosa kita di atas kayu salib itu sudah selesai. 사망의 권세 아래 사단에게 묶여 있는 인생인 우리를 건져 주셨습니다. Dan kita semua telah dikeluarkan dari kuasa maut ke dalam hidup. 길을 모르고 방황하며 영원한 지옥에 있을 우리를 생명으로 옮겨 주셨습니다. Dan ia bahkan telah mengangkat kita keluar dari dalam kematian ke dalam hidup yang kekal. 이 모든 것을 십자가에서 다 이루신 것입니다. Semua ini telah dia selesaikan di atas kayu salib. 아멘. Amin. 그리고 예수님은 3일 만에 부활 승리하셨습니다. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan menang. 히브리서 2장 14절에 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시며 Dan dalam Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 죽기를 무수함으로 한평생 메어 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하십니다. Supaya semua manusia yang seumur hidupnya berada di bawah ketakutan oleh karena perhambaan dosa dapat dibebaskan. 왜 사람들이 우상 숭배합니까? Mengapa banyak orang itu menyembah berhala, 왜요? 왜 귀신을 섬깁니까? menyembah roh-roh jahat? 육신을 가진 인간은 못 이깁니다. Karena sebenarnya manusia yang punya tubuh tidak akan bisa menang. 예수님께서 사단의 권세를 깨뜨려 버렸어요. Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut. 여러분, 세상에 어떤 신이 세상에 너무나도 많은 신들이 있습니다. Di dunia ini ada banyak sekali Tuhan yang dipercaya. 이름도 우리는 셀 수도 없어요. Banyak sekali sehingga kita pun kadang tidak tahu nama mereka siapa. 세상 어떤 신이 나를 위해서 대신 죽은 신이 있습니까? Apakah ada dari para dewa-dewa dunia yang satu saja dari mereka yang mau mati 없어요. untuk dosa kita? 있으면 여러분 말해보세요. Tidak ada. Kalau ada coba. 오직 예수 그리스도만이 나의 죄를 위해서 대신 죽으신 것입니다. Hanya Yesus Kristus saja yang mau mati untuk dosa-dosa kita. 이제 우리는 그리스도로 새 생명 얻은 자입니다. Dan kita semua sekarang di dalam Kristus telah menjadi ciptaan baru. 죄의 법 아래 있지 않습니다. Dan kita tidak lagi berada di bawah dosa. 우리는 이제 생명의 법 안에 있습니다. Namun kita berada di bawah hidup yang kekal. 이제 우리의 인생이 육신을 따라서 사는 삶이 아닙니다. Dan sekarang kita hidup tidak lagi mengikuti dunia. 성령의 인도하심을 따라 사는 것입니다. Namun kita hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. 아멘. Amin. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 성령의 사람입니다. Kamu adalah orang roh. Kamu Amin. adalah orang yang berasal dari roh. 혹시 여러분 오늘 예수님이 나의 인생의 주인이 아닌 분이 있습니까? Atau mungkin apakah ada dari jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan? 그러면 오늘 예수 그리스도가 내 인생의 주인 되어 주세요. 고백하면 됩니다. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup 여러분 kita. 이제 더러운 죄악의 옷을 벗어버리시고 Sekarang kita bisa keluar dari baju jubah yang kotor dosa 예수 itu. 그리스도로 옷 입고 승리하는 것입니다. Dan kita mengenakan jubah baru kita, yaitu Yesus Kristus. 여러분 참 복음의 비밀을 아는 것이 중요합니다. Sangat penting untuk kita mengenal Injil. 복음이 힘입니다. Injil itu adalah kekuatan. 말씀이 답입니다. Firman itu adalah jawaban. 여러분 매일매일 여러분 걸어가는 그 걸음마다 하나님이 주시는 힘과 능력을 체험하시기 바랍니다. Biarlah dalam setiap perjalanan kita, langkah demi langkah, kita mengalami kuasa Tuhan. 오늘 최고의 성탄절 되기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya hari ini menjadi menjadi Natal terbaik kita. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 겸손의 나귀를 타고 겸손의 왕으로 오신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau, Yesus Kristus. Engkau adalah Raja yang datang dengan segala kerendahan ke dunia ini. 우리의 죄를 위하여 십자가에 죽으시고
부활 승리하신 주님을 찬양합니다. Kami memuji Engkau, Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. 이제 우리가 그리스도로 옷 입고 날마다 승리하는 인생 되게 하옵소서. Kiranya sekarang kami dapat mengenakan Yesus Kristus dan hidup di dalam kemenangan. 오늘 우리의 성탄절 예배를 통하여 주님 영광 받아 주옵소서. Biarlah Tuhan kiranya melalui ibadah Natal hari ini kami semua diberikan dapat memuliakan nama Tuhan. 이 성탄의 축복이 온 열방에 증거되게 하옵소서. Kiranya Tuhan pemberitaan atas Natal ini dapat diberitakan ke seluruh bumi. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 시고 축복하여 주시옵소서. Tuhan terimalah dan Tuhan berkatilah. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 성탄의 축복을 날마다 누리고 turun kepada kami semua yang setiap hari menikmati berkat 땅끝까지 나타오. 증인돼 dan yang menjadi saksi sampai ujung bumi. 모든 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya turun mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.